हर तंगमनि जराव सागनि रिसुमो हर नांगै थैमराजा खरकजा चाकरा मुं धीरेन्द्र दास पार्टी मुंनि यागुलो पुइला कल्याणपुर हस्पिटाल आबुनि यागुलो रहरजाका आगरतला जिबि साखामनगो पार्टी मुं कल्याणपुर थानानि गिलातली घाट आमसायो हासालो बेलेनि शियारि बांमाबाय हास्तिनि लुकुरकनि बिसिङाव नुकसाखा दरकलिलाय कसंजाकमनि मांपुलि अबहाय कसंमनि बागै गामिनि बरबरबाय बाक्सा हर तंगमनि जराव आसुमजा सागनि रिसुमो हर नांगै थैमराजा खरकजा चाकरा मुं धीरेन्द्र दास पार्टी मुं कल्याणपुर थानानि गिलातली घाट आमसायो आबुनि यागुलो बबाय बाक्सा हर तंगनाय आमसानि लुकुरक फायर सार्भिसनि आदंरंगा कक्तमा रहरमानि यागुलो पुइला बनतलांचाखा कल्याणपुर साखामनगो आबुनि यागुलो बिनि साग बेले हामियानि बागै पाइथागो रहरजाका आगरतला जिबि साखामनगो আমার কাকা লাগে ধীরেন্দ্র দাস উনি দেখলাম এখানে তার আগুন পাওয়া ছিল ঠিক আছে তারপরে হঠাৎ করে খুব চিল্লাছিল হচ্ছে আমি নেমে এসে দেখি ওনার শরীরে আগুন লাগে তখন আমি এসে ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করলাম তারপরে ওরা আসলো ওকে নিয়ে গেল কীরকম শরীরে কীরকম হয়েছে বুঝতে পারি আগুনে কীরকম শরীরে কিছু ওরও 90% ক্ষতি হয়েছে শরীরে কোন জায়গায় হয়েছে সেটা জায়গাটার নাম গিলাতলি ঘাট কি নাম ওনার যে আহত হয়েছে ধীরেন্দ্র দাস বাড়ি কোন জায়গায় গিলাতলি ঘাট তুতাবাড়ি বয়স কেমন হইব না 50 আপনার কি হয় আমার কাকা লাগে धीरेन्द्र दास नि बुसागो 90% हाय हर खामै साग देरामानि कक्तमा थुमचिनि खरां